Adto na mi sa dagat karon. Maligo mi kadlaw na alas 5 ang among plano sus. Filipino time. Uy, naka high beam man eh. May din. Tadam tagak lagi. Naka high beam man eh. Wala. Oh, yan na. And then yung Father Son Respect Amen ay ko nitutok akong tiyanday. Mas Chiri, mag-vlog ka, Chir. Mas lalay rin. Hindi na to. Uy, wala din. Ato mi sa dagat, ligo mi. Live ba na eh? Imong ko anday, imong seatbelt. Ato mi sa ocean beach. Bahalag kon oy tamburyog. Basta gwapa. Basta gwapa. Basta love lang nilalab. Ang akong lalab wa mo pa animal. Iba siguro lakawaton nyawa. Ay, na. Masako siguro kasi Victor Minaw. Bilak na to Minaw. Ha? Bilak siguro na to. Masako siguro si Victor. Gilak mo sa Ikaw, glasay? nagtahay mo. Bilak na to. Hindi mo siya kagawas kay. Ipanglak na to sa gawas. Minaw. Puta. Anya ikon anak day nami Suarez. Pagawas nami sa Suarez. Canada. Una ni klase karon? Ah, lo ano ron. Last daw ron. Last day? Last week. Last week. Last week. Nagyara ko kaya. Banding ko eh. Manguli ta magpagasolina para ba din